Ayan, may paslit siya. Ayan, short po yan, Mi, ha? Ayan, back details. Premium linen ang fabric nito, Mi, hanggang 36 waist. Kasyang-kasya, garter po yan sa likod, Mi. And no package siya. For only 350 pesos lang. 340 wholesale. Yes, full length. 350, 340 wholesale. Ang code ko, Mi, is Mine Harper White. Meron din tayo, Mi. Ang daming kulay nito. Kenny Syrup po yun. Yours na, Ma'am Marizen. Kenny Syrup. Ayan, meron Kenny din Grey. tayo Harper Royal. Harper Magenta. Gondon yun. Harper Black. Kahit 36. Harper Pink. Harper Rust. Harper Yellow. Harper Brown. Harper Cream. And Harper Gray. 350, 340. Ang mura, mi. Presyong padded yung ano, yung skirt natin. Pwede yung pang partner sa mga padded top na minamay nyo. Ayan, pili na kayo, mi. Kasi marami tayong padded na ipiflex. Watson Black sold. Watson Black, sold out. Ito na lang available sa top ko, Mi. Sige, nitigi-isa na lang. Ayan. Ito, Mi, 280, 270 wholesale, kahit 40 boss, Mi, pwede. Ayan, may ano na to, Mi, ha? May padding na to. Ayan. Harper Rust, sold out, Mi. Ito na lang available sa suot ko, Mi, 280, 270 wholesale. Code ko, Mi, is mine, Watson Navy. Ayan, Watson Navy po, Ma'am Fatima, sa aking suot. Meron din tayong Watson Gray, Watson Blush, Watson White. Ayan. Ito din, Mi, 280, 270 wholesale. Ito, meron naman siyang 4 functional buttons. Yung sa akin, 3. Ayan. Meron tayo Kenny Syrup, 280 din, 270 wholesale, and Kenny Gray. Mi, kunin nyo na. Ma'am Fatima, Watson Navy sa aking top. Ang ganda nito, Mi. Imayin nyo na. Mayin nyo na ang aking top, Mi. 280, 270 wholesale. So, sold out na Harper White. Sport ko, Mi. Magmay na kayo. 280 pesos lang, 270 wholesale, Mi. Sa mga padded, Mi, lowest tayo, ha. Kung sa iba, umaabot to ng Mi. Nasa 399 sila. Sa atin, Mi, 280 lang, 270 wholesale. Kunin nyo na, Mi. Ayan, ulitin ko. Suot ko. Para mabilis tayo. Watson Navy, 280, 270 wholesale hanggang 40 boss, Mi. Pwede. Padded na po. Ayan, meron tayong Watson Gray, Watson Blush, and Watson White. Ito naman, plain naman, 280 din. Meron tayong Kenny Syrup and Kenny Gray. Yes. Mi, dun sa skirt na suit ni Boss Madel, sold out na po. Meron tayo other colors. Ang daming kulay, Mi. 24 to 36 premium linen. 350 lang po. Harper Royal. Pwede yung pang partner, Mi. Harper Magenta. Harper Black. Harper Pink. Harper Yellow. Harper Brown. Harper Gray. And yung susutin ni Boss Madel, may Harper Gray. O, pili na kayo, mami. 350 lang si Harper. Dagdagan nyo na, mga mi. Yung mga imamayin nyo. Yes, dagdagan nyo na. Watson Navy. Ano ba no? O, ayan. Konti na lang, Mi, sa mga padded na, sa padded na nasuot ni Boss Madel. Harper Yellow, yours na po. Watson Gray. Padded na yun, Mi. Ganyan siya sa loob. Yellow is not. Then, yung mga buttons niya working. Watson Blush. 280 lang. Watson White. Ito naman, Mi, si Kenny. Kenny Syrup. And Kenny Gray. 280, 270 po, wholesale. Dagdagan nyo na, mga Mi, yung mga imamay nyo. Para ma-avail nyo yung pa-wholesale natin. Minimum of, 3 pieces or more. Ito, isa na lang din. Lester Choco. Gucci Premium. Soft Denim. 40 to 42 boss and 36
waistline, mga mi. Mine, Leicester Choco. Harper Gray and Black. Yours na po, Ma'am Sheena. Thank you, mi. Ma'am Shawi. Magsusuna ka kaya. Magchucho ka nga doon. Wala ko, Sheena. Galaxy. Ayan, Ma'am Shawi, ito Ma'am ang ganda Shawi din pa ng aking suot. Ayan, Shami. Ayan, kung gusto niyo naman ng kung gusto niyo naman na may sleeve, ayan, padded din po. Alo naman to, alo niya mi is naka-heat press yan. 40 boss mi, pwede rin sa aking suot. Ang ganda nito, ayan siya mi. May sleeve po for only 299 pesos lang, 289 wholesale. Ang code ko mi is mine Ruben Black sa aking top. Other colors po. Ruben. Ganda nito, mi paalo na. Ma'am Shawi, dagdagan mo, Ruben, ano char? Ruben Navy. May baliktad yun. Ruben char. 299 yan, boss. Oo. Ruben cream. Ruben maroon. And Ruben gray. Yes. Ayan, 299, 289 wholesale. Swang. 7. Hindi, parehas char. Swang. Maganda ko lang Magmay na kayo, Lester Choco. Lester Choco, Ma'am Shawi ko naman yung dalawang Lester Choco. Oo. Bigay mo kay BFF yung isa. Mi, kunin niyo na si Ruben. Ang ganda ni Ruben. Mi, 299, 289 wholesale. And yung aking skirt, ang ganda nito. Ayan, mi, short yan na. Pwede ito hanggang 36 waist, 350, 340 wholesale. Ang code ko, mi, is mine. Harper. Ruben, all colors. Hi, Ma'am Hello, Ma'am Cherry. Cherry. Oh, yours na, Ruben, all colors. Diba? Mi, kunin niyo na si Ruben. Ang ganda nito. Bahala kayo, baka maubusan Sino po kayo. na din si Ma'am Mi. Cherry? Ayan. Ano to, Mi? 299 to 89 wholesale. Alo na, Mi. Kunin nyo na. Mine, Ruben Black. Suot ko. Ayan. Si Ma'am Cherry. Nung ayaw niya nung denim. Ruben Cream. Iba yung gusto niya. Ruben Maroon. Ruben Gray. Si Char sold out na, boss. Ruben Char sold out. And Ruben Navy. Mi. Mi 299 lang yan kung gusto nyo mag all colors. O Lester Choco, isa na lang din. Ayan, naman yun naman. Ano? Mi isa na lang. One minor na lang. Mine Lester Choco. Ang ganda po ng kulay ng Choco. Mga mi, one minor, 830, 820 po, wholesale. Isa na lang po. Mi. Sa aking score, kunin nyo na, Mi. Baka gusto din ni Ma'am Cherry. 350, 340 wholesale. Baka gusto mo to, Ma'am Cherry, hanggang 36 waist, Mi. Pwedeng-pwede to.